Burkak mga boss na gamiton sa inig breeding season, kaso murag dili gid mi kasabay og breeding ani ba, lahi man ang ilang pag pangarol. Oh, nangarol man ni noon. Oh, nga katupod among karaan nga usa ka burkak nangarol pod nga mga bay, murag dili pa sa jud mayon mahitsas naay kompleto tapos ni action sud pangarol. O nga murag ka-breeding ani ngadto na gis mga January, February, dili gid mi kasabay sa breeding nga breeding season. O ni sila mga boss, among burkak nga gikag bakulod na wa pa gid tawo nagamit. Oh, Sheltron roundhead cross sa Medicine Black. Murag ako itong pod.